Bro. Menjua-jua man banta krina anakku tak bekilang enda. Iya. Meriah ukur tari berengi wari enda banci kita pulung ilos kutanta enda. Lakor sembah mandi batanta. Iya. Ate takari bas mulai berengi enda ras berengi si pepagi. Ras-ras kita pulung ijenda. Ersembah kita man Tuhan Yesus di batanta jekar si tandai. Kaikin si banci bahan Tuhan Yesus tandai. Si bagikan kari cerita Tuhan Yesus. Iya. Entah baci nungkun-nungkun ukurundu. Ijanari ngereh kade-kade kami enda tendu. Janari ngereh teman kami enda tendu. Kami enda reh arah radio perjanjian nanari. Gelombangna siwah 55,3 FM. Piga-piga warisi lewat menggo kami kujendari. Lit piga-piga radio ndainggo ibagikan kami ijenda. Me ibagikan dukang. Iya. Ije sebagikan cerita Tuhan Yesus. Iya. Entah lit dengar kade-kade kami anakku tak bekilang enda. Lengaras kita kundul ibas jambu renda. Ngarap kami makana mari rekam. Gelah ras-ras kita jenda. Ersembah mandi bata tandai. Si benaken si puji Tuhan ta sinin ibas kertas ta enda lagu pujinta. Adi kitik sakap ndu bas layar ta pelit nge. Ibas halaman si terakhir kuakap sindeken kari nomor sada. Cerita Tuhan Yesus. Cerita Tuhan Yesus ku suka masyurkan. Tuhanku yang mulia, kasih-Nya limpahlah. Ku suka menyaksikan sebab memanglah benar. Puaslah hati terima dan jiwa pun gemar. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Cerita Tuhan Yesus ku suka masyurkan. Cerita yang mulia, cerita yang senang, besar benar untungku, selamat ku dapatkan. Dan itulah sebabnya ku suka masyurkan. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Cerita Tuhan Yesus ku suka masyurkan. Bertambahlah indahnya kalau diulangkan.
Jikalau hai pendengar, kau tinggal dalam gelap, sekarang kau datang dengar cerita yang sedap, cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Bas bait si pedua kenenda, coba nindikan ge bang. Cerita Tuhan Yesus kusuka masyurkan, cerita yang mulia, cerita yang senang. Cerita Tuhan Yesus cerita yang senang. Iya. Besar benar untungku adi cerita Tuhan Yesus. Baskai kapndu untung tandai, maka kata kenai jenda besar benar nena. Belin kel untungku adi geluh kundai cerita Tuhan Yesus ndai ceritangku. Entah labo kapa yori. Entah pangan kang adi kuta tenda cerita kai ngejenda megati si ceritakan. Cerita ikan emas, lihat dengang ilanai, iya. Cerita jong, iya. Ate kami sekalian darah kuta tenda gelas sambar kari cerita anta. Adi bas lagu tandai kata kena besar benar untungku. Bas kaikin untung tae maka nambelin kel nindu. Dosan tandai kari isasapkan di bata tandai Tuhan Yesus. Iya. Sindekan mulai bait si peduakan ras si petelukan. Cerita Tuhan Yesus ku suka masyurkan, cerita yang mulia, cerita yang senang. Besar benar untungku, selamat ku dapatkan, dan itulah sebabnya ku suka masyurkan cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Cerita Tuhan Yesus ku suka masyurkan, bertambahlah indahnya kalau diulangkan. Jikalau hai pendengar, kau tinggal dalam gelap, sekarang kau datang dengar cerita yang sedap, cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Si terus kendenga muji Tuhan ta, rende kita ibas nomor telu. Ende sindeken bahasa karo saja. Dosa banci isasap. Dosa banci isasap, halu darah Yesus ngenca,
pertandin tak terkelin, alu darah Yesus ngenca. Oh darah Tuhanku, darah si ibadia, tandingku terkelin, alu darah Yesus ngenca. Dosa banci isasap, alu darah Yesus ngenca. Pertandin tak terkelin, alu darah Yesus ngenca. Oh darah Tuhanku, darah si badia, tandingku terkelin, alu darah Yesus ngenca. Ertoto kita ikatakan kami bujur man bandu di bata kami eme Tuhan Yesus. Adi ibas berengi wari enda, igejapkan kami Tuhan, pengkawalindu tetap geluh kami dai. Baci ipepulungdu, kade-kade kami, keluarga kami, silit ikuta bekilang enda. Ngoras-ras kami pulung ibas jambur enda Tuhan. Ate kami megiken ceritandu, cerita Tuhan Yesus. Sebab belin kel untung kami, adi geluh kami ndai, ngobanci itandai kami, isikin simada geluh kami, emekam di bata kami, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kentisik nari, ibagikan kami ate kami perkataan du. Pesusurlah pasu-pasundu man kami Tuhan. Berekenlah pengangkan si payo man kami kerina si pulung endah. Ibas kentisik nari kami dengkehken perkataan du. Bagepe hambandu simpeseh katandu. Pasu-pasu iya Tuhan. Gelah banci ipakendu iya. Jana iblas kena katandu. Kata si payo bagi si sentudu, si surakan Tuhan saja. Tuhan Yesus, olah kami sadape si ilewat kendu, si pulung ibas jambur endah. Gelah banci kami, kari iantusi kami perkataan dundai. Gelah banci tandai kami bages, isikin di bata kami si tuhu-tuhu. Kujakin kami ersembah, gelah banci teh kami, kam kepeken di bata kami. Eme Tuhan Yesus. Bujuri katakan kami man bandu. Amin. Sindeken sekali nari pujinta nomor telundai bahasa karona. Saya sebagikan kata di bata. Dosa banci isasap, alu darah Yesus ngenca. Pertandin tak terkelin, alu darah Yesus ngenca. Oh darah Tuhanku, darah si badia, tandingku terkelin, alu darah Yesus ngenca. Si bagikan kata di bata. Ya, menjuah-juah. Ya, ngondai petandakan syarah lebih endai mah. Kami enda bas radio perjanjian nanari. Maka hadi ngotah ndu gelombang na ngo banci P3 lit jenda radio onta ngo banci bagi kendu uga pengajaran silit ibas radio tandai janah sekalenda ate kami
langsung kita jenda ras-ras mugi kenca. Ya, jadi ope dengar sinen kata di batan tandai bas kertas tenda kita kari 2 kali khotbah. Malu kan dom lawan ca. Oh aku kan lebih cekari kasih ngumputi sarah Budi. Anda kari si pertama, madah khotbah pertama bas kertas tenda. Ope dengan sioge endar toto kita sekali nari guna kata di batasi bagi kita. Erlebuh kami manbandu Tuhan Yesus di bata kami. I petandakan kami ate kami. Maka kami di bata si tuhu-tuhu nai. Bandage maka banci angka kami. Angkai kin maka pang kami ngata kenca. Kam di bata Oge kami kari pustaka si badia banlah gelah jelas pengangkan kami. Bujur Tuhan Yesus, enda pertoton kami man bandu. Amin. Jadi bas bagian si pemena enda mateta si pelajari. Angkai kin maka pang kita ngata kenca, Yesus di bata. Iya. Adalah nga kita pangata kenca Yesus di bata. Si begi kari pengharapan ta pang kita. Maka banci kari syukurkan di batandai ngata kenca. La nina mabage. Bas kertas tenda nggo si catat jenda Kejadian pasal sada. Ya, sioge manjar-anjar. Gelaban cikarisita isikin singrana enda. Apa ge? Turi-turin kejadian sinasalit. Bena-benana dibatan jadikan sinasalit. Doni lumedenga. Lalit tempasna. Lawit simbelang ergalumbang itu tupi gelap si mesangat. Janah kesah di bata erkuasa iba bolau. Nina di bata, jadilah terang. Ugaban di batanda jadikan sa, alu per katanna. Si begindai ma, nina di bata, jadilah terang. Maka jadi terang. Maka aku mis menarik man bangku. Adi bage, di bata artina kai kata kena jadi kerinana. Labo song jadi song lang. Maka di bata artina kai kata kena jadi kerinana. Maka karisinin tuhukin Tuhan Yesus enda kari kai kata kena jadi kerinana. Kari sinin mabage lit kari pembuktian na. Tapi enda lebih ngoras-ras kita ngenenca ugani na jenda enda mawaspadan sindekah. Jadilah terang. Maka jadi meterang. Meriah ukur di bata ngenen terang dai. Jenari isirang kena terang ibas gelap nari. Terang igelarina suari. Gelap igelarina berengi. Kencanggo lepas sada berengi. Siang mewari si pemena. Makanina di bata. Litlah. Kaiwan agenda. Awang-awang. Guna nirangken lau ras lau si deban. Ras njagai sa gelah ula ersada. Jadi me bagi si perintahkan di batae. Jadi mah. Bagi me ijadikan di bata awang-awang. Guna nirangken lau si idas. Ras lau si iteruh. Ayat 8. Awang-awang dai gelari di bata langit. Kencanggo lepas sada berengi. Siang mewari. Mewari si peduaken nina di bata. Tersadalah kerina lau silit iteruh langit, ibas sada ingan, gelah lit idah tanah kerah.
Maka jadi mebage. Igelari di bata tanah sikrah dai daratan, janah lau si enggo ersadan dai lawit, meriah ukur di bata ngenenca. Kenca bagian ina di bata, turahlah ibas tanah nari krina sinuan-sinuan, medukut-dukut sirbuah, kayu sirbuah silit sinuanna ibas buahna. Maka jadi bagi. Kai banci jenda sila kita lupa, kai katakan di bata, jadi. Silalit ndai, jadi nina di batandai, jadi krinana. Jadi terang nina jadi. Jadi matahari nina jadi. Jadi awang-awang nina jadi. Maka lana ita salah karya di pengangkan ta kai kapndu. Di bata artina na kai kata kena jadi krinana. Labo song jadi song lang. Adi song jadi song lang, labo di bata iya. Kita pi magati kang jadi si katakan no bagi. Uwes kalendang buah ngeko kak jong tah ninta. Buah iya. Tapi tahun pagi gua buah jong tah ninta gua. Rembang legon. Labo di batai. Maka gelah ngusit terkari. Di bata artina, kai si kata kena, jadi. Maka sinin kari. Isikin si kai kata kena jadi. Jenda ma di bata banna. Di bata enda ada kam seriras manusia. Malabo gelar yari. Manusia dingin, gelar. Manusia nda li gelar na. Balah aku. Li gelarku. Aku bapak tari. Mau bage? Kam bapak iseka gelar dulu mau bage? Erit gelar ta masing-masing. Di batandai pe lit gelar na. Di bata si asli enda. Lang melala kari katakan kalak di bata. Deba batu galang bana di batana. Deba kayu galang. Macam-macam di batandai mau bage? Tapi kita isi di batan tandai, sada kari syarat nasiban di batan takani tandai. Kai kari kata kena, jadi kerinana. Kam dia mah cocok kam dua di bagian di bata. Orang dia di bata dengan kak dukari lah angkat lo miser. Kai pi kata kena lah bu jadi. Ka di batanta. Ulah siban bagaimana bagari. Maka cocok kari jenda sinin kadage kai de banari kata kena jadi. Ayat 10:2. Turama ibas tanah nari krina erbagi sinuan-sinuan. Janah meriah ukur di bata ngenenca. Kencang go lepas sada berengi siang mewari. Mewari si petelukan. Nina di bata. Litlah ilangit barang sirbanca terang. Guna nirangken suari ras berengi. Jadi tanda-tanda permulaan wari tahun ras musim. Sirbahan terang dai ersinal salah ilangit. Mereken terang mandoni. Maka jadi bagi. Jadi ya. Dijadikan di bata dua barang terang si galangna. Mematawari guna engkuasai suari. Ras bulan guna engkuasai berengi. Bagepe bintang-bintang ikut ijadikan di bata. Ita makan di bata barang-barang si terang dai. Ilangit guna nerangi doni. Engkuasai suari ras berengi. Dengan nirangken terang ibas gelap nari. Diteruskan sitik nari. Gelah jelas kari siteh di batan tandai. Lalit katakan nasi la jadi. Kerina jadi. Meriah ukur di bata ngenen si kerina. Kenca lepas sada berengi. Siang mewari mewari si pempatkan. Nina di bata. Lit. Awang. Kaya benar jenda? Hah? Lit lah. Bawana? Litlah berbagai-bagai macam singgeluh ndemilau
ras erbage-bage perik demi awang-awang. Jenari ijadikan di bata rubia-rubia simbelin singgeluh ibas lawit. Bagepe krina erbage rubia-rubia si deban singgeluh ibas lau. Ras bagepe krina erbage perik-perik. Meria ukur di bata ngenen sie krina. Ipasu-pasu na krina nina di bata man rubia singgeluh ibas laundai. Ertambah-tambahlah janah demilah lawit. Ya. Engkai kap ndo makan nurung lakap nambergah bas lawit daya. Ban bagina di batanda jadi kan jengan dunina je ya cocok. Lang kita dagi kap ndu kari banje kam lo kari 2 jam pe bagi. Oh pernah ukur kendu engkai makan nurung lakap nambergah bas lau. Oi bandi bata nempat kencana makan sama masing-masing je. Ya, enda makarisi katakan agenda. Ni naman perik-perik. Tertambah-tambahlah. Kencanggo lepas sada berengi, siang mewari, mewari si pelimakan. Ni di bata, jadilah ibas tanah nari krina erbagi rubia-rubia singgeluh. Krina erbagi asuh-asuhan ras krina rubia-rubia si meliar. Si galang ras kitik, maka jadi bage. Kencai jadikan di bata krina meriah ukur di bata ngenenca, nina di bata genduari. Si jadikanlah manusia si sentudu ras tempasta, si menam seri ras kita, gelah ikuasaina krina nurung perik-perik, bagepe krina asuh-asuhan ras rubia-rubia si meliar. Bali si galang ras si kitik. Maka jadikan di bata manusia. Si menam seri ras ia, dilaki ras diberu ijadikan nak. Jadi si perpudi nakal jadikan di bata manusia. Engkai kak ndo makala manusia lebih jadikan di bata. Jago na di batan tenda. Enca sikap krina jadikan na, maka kita jadikan narah pudi. Kelanggolit ingan tatading, bekilangin, dah mau bagi. Langkah ndo mindahi bicara kita lebih jadikan na, lengah sirang laut ras daratan guam kat ndo mindaban, ngorsade kita ras nurung dah malu tatahan. Oh, maka pas bandi batandai krina na inganta, kita darat kaki labas laut inganta. Heke, endam katakan agenda mah, ya ipasu-pasu na manusia ndai mah, nina, ertualah jadin terem, demi dingin talukan doni enda, kuasai krina nurung perik-perik awang-awang, krina rubia-rubia idaratan, kubreken man pangandu, kasakai si nuan si erbuah ibabo doni enda, ras krina batang kayu si erbuah silit sinuan na, ibas buah na. Tapi man krina rubia-rubia idaratan rasman perik-perik. Kubereken dukut-dukut si merata rasinuan-sunan si erbulung man panganna. Maka jadi mebage. Kencaidah di bata krina singgo jadinda ijadikan na meriah kal ukurna. Kenca lewat sada berengi pultak matawari pagi-pagi. Maka genap mewari si peenem kan. Tapi surah-surah tanda kai. Engkai maka isikin gelar di bata sin jadikan sinasalit ini nama bagai. Meng de surah-surah anta. Engkai maka si katakan Yesus di bata sin jadikan ini nandai. Sinin jenda bas Johannes. Adinin dupe pustakandu banci bas surat tenda penggo sitamakan je. Johannes sada ayat sada seempat. Lupa kami nuliskan litka kari iarah terro Johannes sada ayat 14. Tabanci kari sinin bas layar tama bagai si pertamian danda lebih sioge. Uganin agenda ope dengar. Iya, ope dengar ijadikan di bata doni enda
kata nggolit, kata ras dibata, janah kata dibata. Kata nina jenda, labo kata-kata maksudna. Tapi kata nina jenda, ada bahasa Indonesia, firman. Maka kuban ngertikan sama kula syakap mesra, kata nina jenda, megelar dibata, sangalenga ia jadi manusia. Maka sinin kama, ayat 2. Mula-mula nanari kata ras dibata. Arah kata ijadikan dibata krina sinasalit. Arah firman dai. Bagai? Ijadikan na krina sinasalit dai. Jadi terang. Jadi matawari nandai. Kata kena arah kata dai. Ijadikan na arah kata dai. Lalit sada pe ibas krina singgo jadi ijadikanlah arah kata Bagai? Kata maulu kegeluhan. Janah kegeluhan mabaterang man manusia. Kun dari sini naik 14 dayar terus mah. Baca tampilkan nak. Enda ya. Mangusida. Enda katakan najema. Kata enggo jadi manusia. Janah ia ringan i tengah-tengah. Tak. Enggo idah kami kemuliaan na simbelin. Kemuliaan si breken di bata man bana. Erkiteken ia anak di bata si tonggal. Anak cidahkan lias ate. Raskai si benar karena bapak. Isindai kata ni nandai. Anak di bata si tonggal. Yesus ada baswari Natal ngo bagi gelarna. Bahanlah gelarna Yesus. Maka nintandai engkai maka pangkam ngatakan ca Yesus enda di bata. Sinin kari khotbah si peduakan idah duka kari bukti kena maka ia barenda ngerana. Sanga katakan na jadilah terang nambarenda. Sanga lengaya jadi manusia ndai. Kenca jadi manusia ia. Bukti kena. Maka ia kasih ngerana genduari. Jadi kakari kaisi katakan ndai. Kari hol basi berdua akan si bagi. Jadi kaya. Maka banci ke situ. Di bagi aku lanai ragu. Yesus yang dah dibatang kai na. Bankai katakan na jadi. Lalit si katakan na la jadi. Maka ia sin jadikan krina sinasalit enda. Lanai aku ragu. Engko manusia kabia. Dibata jadi manusia. Solihikai nandai. Mau begini nandai. Pedengai jadikan dibata dunia enda. Kata nggolit. Berarti ialah jadikan. Ya. Kata nggolit. Kata ras dibata. Janah kata dibata. Nah disiganti kata ni naje jadi Yesus siban. Murah na. Ngit kam syulihi. Si ubah ya Yesus siban je. Setiap kata nakari. Si ubah Yesus. Dah kam. Pedenga ijadikan dibata doni enda. Yesus nggolit. Yesus ras dibata. Janah Yesus dibata. Mula-mula nanari Yesus ras dibata. Arah Yesus ijadikan dibata krina sinasalit. Lalit sada peibas krina singgo jadi ijadikanlah arah Yesus Yesus maulu kegeluhan. Janah kegeluhan mabaterang man manusia. Ada bicara ngasaja enda lagi ya. Aku rukur-rukur kap aku. Lakap lit terjelasan pernah ku begi. Bes kitab japa pi kuoge. Lakap lit jesi jelas kata kena karena dibatandai. Kecuali bas bukun tenda. Yesus sema dibata. Ya,
Maka ia labo lit sa ngaya tubuh Bethlehem labo ya je mula-mula na lit. Je jadi manusia iya. Di batandai jadi manusia. Engkai maka ia jadi manusia. Melala kakari si bancis cakapkan. Salah sadan dai ngos tonton film nandai. Pakukan iya guna ngalami dosanta. Tapi di jin nandai katakan nangkai maka jadi manusia iya. Uganin nandai? Syarah trohenda guanina? Arah kata ayat 10:4. Ya, anda katakan nama? Anak encidahkan lias ate. Raskai si benar karena bapak Jadi manusia iya gelah baci katakan naman banta. Cidahkan naman banta, turikan naman banta, ugakin di bata si tuhu-tuhundai. Maka gambaran di bata, adilah tanda hidup Tuhan Yesus. Labo baci tekhendui se di bata. Ugakin di bata enak ni, iya di bata. Uga masundu jahwe. Uga masundu sinjadikan kerina sinasalit. Ise gelar nalasit tekhe. Tapi sekali nanggo si begi gelarna Yesus di bata. Makula tendo mamang adi kamir toto tebek kamir toto Tuhan Yesus nggo pulung kami ban maka angka kami perkataan dundai. Ban iyakin di bata. Ya, anak yang cidahkan lias ate. Maka dilah tanda indu Tuhan Yesus labo tekhendu di batandai melias. Muka aku dekat jadi kalak Kristen, langabo kudat lias hati di batandai, endam karisi pelajari. Ras-ras kita kari jendang ukur kenca, gelaban cidat ndu uga lias dan di batandai. Tapi si tandai lebih. Nggo mekap ndu banci, siangkai Yesus sundai di bata. Entalik penungkunan ndu. Enda ras-ras kita. Ada terjawab kukari. Kujawab ada langkari. Bon lebih membagai. Lihat penungkunan ndu. Kaya. Lakam ragu Yesus sendai di bata. Baci sungkun dua diragu kam. Gelasinin ka kata di batandai. Kaikin nina. Mae siban jabab na malakata anta sibanari. Kata di batandai siban jabab na gelah banci min te kita. Aku pembarin dalabo aku te. Ngondekah aku jadi sirdahin bas gereja. Labo aku te Yesus di bata. Laku te. Engkai ban laku angka yang dandai. Laku angka di bata jadi manusia. Ada di bata jadi manusia gua kin tetap ia di bata. Gua ninta. Ada di bata jadi manusia, tetap ngekap ndu ia di bata. Mama tetap hari. Bicara Pak Prabowo, kap ndu aku sekali kepala desa Bekilangin dan Nina. Kepala desa kah lagi iya, mah tetapnya presiden. Labo berarti ada yang mau jadi kepala desa iya, lah naik presiden mah bagai. Hendak bagai. Iya andai di bata, jadi manusia iya, kini di bata nandai tetap di bata. Di bata labo berubah, kuasana labo berubah. Kap maka baci talukan na kematen. Ya. Ulai tandoh sa lebih ngokam te Yesus sendai di bata. Engkai maka kam te. Engkai dage maka kam te. Kai kin tekhendu si katakan Tuhan Yesus jadi dina jadi. Manggo enda setuju kita syarat na di bata. Kai katakan na jadi. Lihat kita hendu cerita Tuhan Yesus
Kai katakan na jadi. Kai. Kaya. Kita rah perbapa nenda. Kai sitah dage cerita Tuhan Yesus. Cerita si oge pustaka si badia enda. Kai katakan Tuhan Yesus sudah jadi. Kai? Gua nina? Oh malam penakit nina? Malam. Karena reba situ ya. Tak ada kalnenca. Kaya lang datuk. Ini tu kalau kahpir sada kita pindah di sada kalau nge baci ngesiban baci kan ngejadi katakan kita. Adi bagi selamenda ngonge kampang lebuh man Tuhan Yesus dai. Kari syukur kena bagi Tuhan Yesus selamenda lah kam tebak kulebuh. Mulai kari sekalenda entah ngobaci tebak kam kulebuh. Mau bagi lana air kelang-kelang kan. Syukur kan kari. Sinin kari khotbah si pedua kan mau bagi. Ugat kai kin si katakan nandai jadi. Masih oge kari pustakana endandai malang si oge. Langkrina si katakan nundalit bas pustaka si badia ya. Malam pinakit nina, malam pinakit. Oke, si pentang repengidah nina repengidah. Si lumpuh berjalan nina berjalan. Kerina lid tapi sada-sada kari sinin. Mbuktikan kaya, mbuktikan ca ia medibatandai. Ngobias kap dulu lebih bagian si pemenain dah. Adalah nali sungkunan du gelah ngoban cika silanjutkan bagian si pemenain dah lebih. Enda si anjaran jari adalah bukitan terem sakal macocok enda si anjaran jari kelia. Uganin taya. Bias kak enda lebih bagian si pemenain dah. Bias. Oke. Adi bagi. Ope dengan si lanjutkan si peduakan rendah kita. Janah terende banci sikap kenteh tangguh keluam teh tanah. Iya. Nomor 2 ndai kita rende. Anak Allah Yesus namanya. Di batanda anak Allah artinya itulah Allah sendiri. Apa bagai? Ia medibatandai Yesus gelarna. Allah Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, berkuasa membuktikan Dia hidup. Ada hari esok sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tak Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali nari sindekan. Allah
Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ada yang goseh teh taras roti tu bas lebih-lebih tu baca panjang ta. Owe, tapi sedenari kita rendeng. Syoli hila gunting dan dai, encekari si bagikan khotbah si peduakan, enggo banci si teruskan si pan roti tanda, oke? Iya, sedenari kita rendeng si bagikan kata dibaca si peduakan anak Allah Yesus namanya. Allah Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, akan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Si bagikan khotbah si peduakan. Ya, sambil kamu inem si teruskan bagi kata dibata si peduakan. Kain dah syarat dibata nih naibas kata dibata si pemenandai. Kai si kata kena jadi. Iya. Labo song jadi song lang, oke? Dibatandai enggo jadi manusia. Katandai enggo jadi manusia, janah enggo ringan i tengah-tengah ta. Ngolit nda gelar di bata tandai, mesti ngedengar ngare. Gelah enggo banci kita tebak erlebuh man di bata tandai, enggo si eteh gelarna. Yesus. Iya. Si kale ibas kata di bata si peduakan sinin kari. Pembuktian. Maka Yesus ndai sanga ia ibas doni enda kai si kata kena jadikah. Gelah ulanai kita ragu man dibata tandai erlebuh man Yesus ndai maka ia dibata. Iya. Ope dengar si oge kata dibata si peduakan ertotokah kita lebih.
Di bata kami simbarenda ringan i surga. Kami manusia lah bancidah kami kam. Perkatandu firmandu ngencabaci begi. Maka di batandai enggo jadi manusia. Nusur kudoni enda. Maka enggo banci idah kami kemuliaan naras perbahanenna. Di bata kami ndai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bujur katakan kami man bandu. Adi baci lid denga ita makendu kubas perukuran kami. Uga kami bancing ngantusi. Ras uga kami bancing gejapkan. Kuasa di bata kami ndai Tuhan Yesus ibas geluh kami enda. Gelah kami karipe si pulung ibas ingan enda. Kade-kade kami anak kuta bekilang enda. Lanai kami ragu. Erlebuh man Tuhan Yesus. Sebab ia megapkan di bata. Bujur Tuhan kami Yesus. Amin. Sininka kertasta khotbah si peduaken. Enda itulis lit ibas pustaka enda. Kai silit ibas pustaka nggo itamaken kami kujenda gelaulan sekap mesra sebagai bas layar tape baci sinin. Khotbah si peduaken ibuat ibas Yohanes 2 ayat sada 10 sada. Ibas kata di bata si peduaken enda kari gelah banci si eteh si idah pembuktian gelah ulanai kari kita ragu maka Yesus endai di bata gelah nggo banci tebek kita kari erlebuh man di bata tandai Tuhan Yesus ninta mage iya payoka kuakap bagi singrana syarhul bendai sianjar anjari kata di bata enda judulna kerja erdemu bayu ikutakana ya sebenaken si oge 2 wari kenca si lid kerja erdemu bayu ikutakana i daerah Galilea iya bas jenda lebih waktu nape jelas 2 wari kenca si adi sioge kari ibas bindu sebelum 2 wari kenca kai kejadian kai bage 2 wari kenca Yesus ercakap-cakap ras Nathanael bage peras ajar-ajar nasi Filipus 2 wari kenca si lid kerja erdemu bayu ikutakana daerah Galilea waktu nape jelas ingan nape jelas kai banci sidat ijenda adi waktu nape jelas ingan nape jelas enda ngatakan sama kana kejadian enda lah bohong banci ibuktikan iya teruskan nande Yesus ikut ibas kerja Yesus peras ajar-ajarna iundang ku kerja nande Yesus ras ajar-ajarna iundang ku pestandai ku lakondai banci seteh me kepeken kala enda bengket ku bas pestandai undangan ngenca labo ia pematang kerja labo ia nak berutua labo ia sungkunen tapi ia sekedar undangan iya nande Yesus ras ajar-ajarna iundang ku kerja si teruskan asum enggo keri lau anggur nina nande Yesus man Yesus enggo keri lau anggur kala si kerja enda iya adi kala jauh ditendukin anggur enda penting kel ibas lakon-lakonna uga pentingna nindu anggur enda encidahkan kehagan si mada kerja anggur enda encidahkan sukacita entah pekerian ukur sirbahan pestandai maka penting maka labo syakak mesra kel ngantusi sari kita gia kalak karo di reban kerja kita milik ngesi penting kai si penting iya cigereman me kita bage
Iya. Dikurang kap dunakan bas cigere gua kap du. Go juru mi oge. Go gejek. Iya. Go gejek. Maka kai kari banci sidah jenda ibas ayat telu. Asum enggo keri lau anggur. Enggo keri lau anggur. Gua kap lengadung pestandai. Enggo keri lau anggur. Ngerana nanda Yesus man Yesus. Kai nina. Enggo keri lau anggur kala si kerja enda. Nangdangi juru ngesimada kerjandai. Enggo angkan nanda Yesus ije. Iya. Engkai akap ndu maka naman Yesus katakenna. Laba cilang baci siang kai wage. Nanda Yesus enda jelas kel itandaina ise Yesuse. Baci sinin lit kata di batana ibas Lukas 2 ayat 10 siwa. Kainin agenda, tapi rukur Maria karena arti kata janah ibu ni kena ibas ukurna. Arti kata maksudna tupung permakan nehken berita man Maria. Nggo jumpa kami ras malaikat. Ngatakan sama kana ije karilit anak-anak tubuh ibas pelangkah. Isusun Maria ibas pusuhna. Isusun Maria karena si ibas ukurna. Bagai kape sangana malaikat Gabriel jumpai Maria. Oh Maria, laba cila muhuli kulandu. Bahanlah kari gelarna Yesus. Ia me Immanuel. Maka nama riandai nande Yesus ndai jelas kel itandaina ise Yesuse. Iya. Maka na tupung mulai juru kerjandai. Mis i angka nandena Yesus enda baci kari pekenana kerja enda. Maka kai nina ngaloi Yesus. Oh nande labo man aturun kendu kai siman bahananku paksangku lengase. Iya. Lid paksa Yesus ndai encidahkan kemuliaan. Manti manta. Iya. Onande labo man aturun kendu kai siman bahananku paksangku lengase. Ngarap ka kita paksa enda me. Di bata tandai Tuhan Yesus. Empetandakan dirina ku tengah-tengah anakku tak bekilang enda. Gelah ngobanci reh payona pengangkanta. Reh pasna penandaita. Maka Yesus ndai di bata. Ya. Tapi ni nanda Yesus man serayan ikutkan kai si katakenna. Eda kam te keliam ge. Maka ni naman serayan ikutkan kai si kataken Yesus kai. Perban jelas kelenggo itandai Tuhan di nandai ise Yesus kai banci si bahanna maka ni naman serayan ikutkan kai si ikatakenna. Ayat 6 kita ijelit isikapkan 6 guci guna keperluan erburih rikutkan adat Yahudi isi tep-tep guci lit kira-kira 100 liter. Enda kape kebiasaan kalak Yahudi. Iya. Lit ije isikapkan 6 guci. Isi tep-tep guci ndai lau 100 liter buena. Maka adireh temue si undang kubas kerja guna laundai silit ibas guci ndai adina bahasa karona tambeni name ibas tembendai erburi tambe. Iya tambe tembe. Iya. Kubas tambendai guna erburih murihinahe ras murihitan gunana tambendai silit ibas kala endandai enda masalah sada adat tapi kebiasaan kala Yahudi enda maka nanina Yesus man serayan jenda mekarisidah enda me pembuktian maka kai si katakan Yesus enda jadi maka lanai kabo kita ragu pe Yesus ndai medibata. Kai nina ibas ayat pitu nina Yesus man serayan
isi guci alulau sehdem. Iya. Isi guci alulau sehdem. Singet kai bas kejadian dai. Jadilah terang nina jadi. Alu perkataan alu firman katakan jadilah terang nina jadi terang. Makana jenda Yesus pengatakan saman serayan isi guci alu lau sehdem. Maka idemi kalak ndai guci maka terus kai katakan Yesus jenari nina Yesus man kala genduari jaruk lau sitik jenari baba mansukut ibas kerja enda. Lihat dua perkataan Yesus. Isi lau jenari jaruk. Genduari baba mansukut ibas kerja enda. Ibas ayat berikutnya kari banci si idah pembuktian maka Yesus ndai dibata. Iya gelah olah naik kari kita ragu bagai maksudku. Gelah olah naik kari kita ragu oh Yesus kepeken dibata. Adi dibata ibas padan sindekah. Adi dibata ibas kitab kejadin. Kai si kata kena jadi. Yesus enda pe dibata singko jadi manusia. Jadi kang kepeken kai si kata kena. Isi guci alulau sedem. Jaruk jenari baba mansukut si mada kerja enda. Ayat siwah. Maka ibaba kala ndai lau mansukut kerja jenari inanamina lau si enggo salih salih jadi anggur enggo salih kata warin da salih nah iya isi pela meteksa bage la meteksa tapi perban Yesus ndai dibata alu perkataan na banci jadi kaindai ibasada ibas Yohanes pasal sada ayat 3 ini coba tampilkan bang. Ya ras-ras kita ngogesa. Arah kata ijadikan dibata kerina sinasalit. Lalit sadape ibas kerina singgo jadi. Ijadikan la arah kata Kata ndai banci iganti jadi Yesus. Ngadai bage? Sulihis kenari. Sada dua ya. Arah Yesus ijadikan dibata kerina sinasalit. Lalit sadape ibas kerina si enggo jadi ijadikanlah arah Yesus Yesus sin jadikan lau Yesus sin jadikan anggur maka labo kap na metahat ngubahkan lau jadi lau anggur perban ia dibata maka syarat dibata dintandai kai si kata kena jadi katakan Yesus jenda isi tambe alulau sehdem ence jaruk baba kusukut si mada kerja jadi menggote kel kita menggote kel kam maka Yesus ndai dibata la ngenca pembuktianna melala denga kel kari kata dibata bagi kata ndundai kalak si pentang baci bana pengidah kalak si pasek baci pemegi Lazarus singgo mate kekeken penina keke kainaring ekap ndudeba ala senta makana la kita lebuh man Yesus ndai dibata. Iya. Arah kata jadikan dibata kerina sinasalit. Kerina sinasalit dibata ndai jadi kenca. Kerina sinasalit Tuhan Yesus ndai jadi kenca. Ngasa bagin enda gia lebih. Menggobanci kap mdu syukuri. Kam pernanden kami, kam tigan, kam simutuan ukap je. Me begindu dengang iya. Adir lebuh atendu ku di batandai ugage nindo. Tuhan Yesus nindo bage. Iya, tebak kita ngar lebuh man banari. Iya. Perban Yesus ndai pekai si kata kena jadi. Iya. Si teruskan maka ibaba kala andai lau mansukut kerja jenari inanamina lau si enggo salih jadi anggur sukut sir kerja ndai
inanamina lau si enggo salih jadi anggur tapi sukut sir kerjandai labo tehna janari rehna anggur ndai baci saja bas perukuran tehnukin elit kanges tokna bagi saja ngecatena la itehna janari rehna tapi serayan sinjaruk sa metehsa iya kai kak nu banci syukuri jenda anakku tata bekilang enda banci kap sinanamin tapi sinikmati tinepa di batandai lit sabah ta sinduk sisuan pagem buah bage uru-uru enda pe bagenda baci kange sisuan jaung adikku inget nai jenda nari ningen bibit nurung emas iya ela tanggung sikapna mejile ning kalake krina mesi nikmati mesi pakai kan tinepa di batandai sukut sir kerjandai pe inem nalau anggur ndai ante buah kapna mahuli akapna tapi la tehna janari rehna kam tehnulah janari barenda rehna sabah duenda sabah tendu saja bage esuan je pahage atendu iya makasih kalian dah gelanggo situ kepeken kalak si ersada ras Tuhan Yesus ndai singgit ngikutkan bahan nina Tuhan Yesus bahanna iya itehna janari rehna ate kupe ate tape gelas eteh oh sabahku ibas bekilang enda ibas Tuhan Yesus nari kepeken rehna iya kepeken nepasa selama enda laku eteh ku tembok bagi sajang catah dulu bagi kusuan page di bata tandai sinepasa sukut sir kerjandai inanamina lau anggur ndai tapi la tehna janari rehna serayan si ngikutkan kata Yesus ndai itehna Yesus kepeken singata kenca maka lau si isien nandai nggo salih jadi lau anggur ayat 10 jenari nina manbana ya man simpondai man sukut simpondai simada kerjandai biasana anggur simuhulina ngelebe ilaken kala janah kenca puas temu minem ielaken anggur si biasa tapi kam seh asa genduari lit ibas kam anggur simuhulina ipujiken kala simada kerjandai ari adilamin da Jesus kai kap du si jadi iya nggo muru de nggo juru kel enterem kam du kade-kade iundang adi 6 kel tambendai dem lau nggo keri ban buena undangan gunar burik nahe narastanna menterem ngekap du undangan dai juru kel mindai maka baci kangen ninta geluhku enda adi lakin aku kari ras Tuhan Yesus ndai ras dibata juru Ega pernah ngegejapkan du juru laras di batandai. Lah pernah gejapkan. Lah pernah ngejapkan juru hari. Adiras di batandai la juru geluh ta enda. Ipujikan kala iya bage. Adi biasana anggur si muhulina ngelebe. Tapi kam seh asa genduari lalap kudah lit anggur si muhulina nina. Ban Yesus ndai ije. Iya. Jenari nina manbana dakam pujikan na. Biasana anggur si muhulina lebih yalaken kala janah kenca puas temu minem ilaken anggur si biasa. Tapi kam se asa genduari lit ibas kam anggur si muhulina. Maka ngarap kita ri nggo kari kita jumpa ras Tuhan Yesus ndai. Nggo jelas si tandai lanai kita ragu maka Yesus ndai di batata. Aku kuidah kam ningkalake. Lanai kidah bagi si gelgel. Maksudnya lanai bagi si gelgel, iya, ngor siang na kudah ayon duwe. Ngor senang na kudah geluh duai, geluh duwe. Resikap na anggur si pudindai. Perban go jumpa kari kita ras Tuhan Yesus enda. Iya. Tapi kam seh asa genduari lit ibas kam anggur si muhulina.
Enda metanda sengget si pemenai bahan Yesus ikutakana i daerah Galilea. Icidah kena kuasana simbelin. Maka ajar-ajarna tek manbana. Iya. Enda metujun di batareh ku kerja-kerja ndai. Atena encidahken kuasana ibas lakon gelah lid karisi tek manbana. Maka ia medibata. Ibas bagin kata dibata enda. Ajar-ajar ndai tekman ia dibata. Maka reh kami bas radio perjanjian nanari kukutata bekilang enda. Ibas khotbah si pemenandai nggo ipetandakan kaikin syarat dibata. Piga-piga waris si lewat pe nggo ibagikan kami ijenda radio man tinggal-tinggalenta karena cerita Tuhan Yesus. Lalit kai petujunna gelah banci kita tek Yesus ndai dibata. Gelah hula bagi kata si pengkhotbah si pemenandai. Merincuh kita lalap ersembah man dibata. Si kata kenanda song jadi song lang. Aku pas kanda ku akad adalah yang kat lau miser pe man bana kita ersembah. Enda dibata si nusur isur ganari ngoringan i tengah-tengah ta. Nggo si idah kuasana, nggo si idah kemulianna, nggo ibuktikan na ibas lakon ikutakana endandai. Kainari kap ndu keragunta, erlebuh manbana, Yesus dibata. Ragu dengannya kita, maka nama macat sorate. Melanai kita ragu bulang, langari, lanai kita ragu, iya. Enda masalah sada pembuktian Yesus ndai dibata. Aku pila bebeloh gedang sakal nurikan kata dibata enda. Gia didit penungkunan du, ya baci kange. Isungkundu, kai penungkunan ta. Ku ganjal lebih beluang. Adiku kutah kari ku jawab. Bagi kata ndak dilangkari bon kalebe. Iya. Pak Jen, putar. Jadi alas dia butuh sesuatu lagi dan berkata senyari. Bujur melala belum? Engen cah? Adina lanai lid tertutup kita. Dibata sinjadikan kerina sinasalit ibas doni enda. Dibata simbereken kesah kegeluhan man kami manusia enda. Gobanci itandai kami kam. Ngonusur kam isur ganari. Ringan kam ibas doni enda. Bacidah kami kuasaan duras kemuliaan du.
Enda ilako kendu Tuhan Yesus mempetandakan dirindu, maka kami dibata. Tuhan Yesus, lanai kami sitik peragu, erlebuh man dibata kami ndai eme Tuhan Yesus. Sebab engkau melala banci ibukti kendu, ibas doni enda, perkataan du, kaisi kata kendundai, jadi. Isi tambee alulau nindu, ence jaruk ninduka. Salih laundai, jadi lau anggur. Enda masalah sadam bukti kenca, maka kam Tuhan Yesus dibata, sinjadikan kerina sinasalit ibas doni enda. Ngatakan bujur kami man bandu Tuhan Yesus. Adi ibas berngisi pemena enda. Ngoka banci kami dungi kebaktin kair kami enda ibas kami ersembah man bandu. Ngo ibagikan kami perkataan du. Tuhan Yesus erkemurahanlah kam. Gelah kami simegi perkataan dundai banci iangkai kami. Tuhan Yesus pagi pe ibas berngisi peduakan. Iteruskan kami ka ersembah man bandu, megiken cerita Tuhan Yesus. Gelah reh tangkasna penandai kami, maka kami Tuhan Yesus dibata. Bujur Tuhan kami Yesus, enda mempertoton kami. Amin.